partners in the City Council. Dili na lang ako sila tagsa-tagsaon. You know who they are, led by our City Vice Mayor Simplicia Bibineri, and our City Councilors. Ato silang pakpakan. Our esteemed guests from the medical field, ato ang partners sa paghatag og mga medical and assistance sa mga katawhan. No, we have our consultant from the CHO, Dr. Alinas, pakpakan. No, our CHO head, Dr. Irog, and our provincial health office head, the former CHO head of Osamis City, Dr. Atago. Ang ato ang OIC Chief of Hospital of SM Lao, Dr. Kaday. And ang mga kauban nga Dr. Sip dire, si Dr. Pearl Machucha and si Dr. Manisan. I think she's here with us also. Kanya. Naisling, I'm sorry, no, Dr. Naisling. Pakita diri Doc para mailhan ko ka sa mga kauban nimo karon sa SM Lao, no. Si Dr. Maisling has been with us since late last year, but while wala pa go-operate ang SM Lao, dito sa siya gatabang sa CHO, but now nga magsugot na taog dawat og mga pasyente, you'll be seeing more of her. Ato ang pakpakan usab si Dr. Maisling. To all the department heads who are here and co-employees and officials of the LGU Osamis, our friends from the media and sa kapulisan who are keeping us safe. Once again, good morning to everyone. First and foremost, I want to congratulate the employees and the officials of SM Lao Hospital for finally securing all the necessary permits, equipments, and manpower nga gikinahanglan para maka-operate na gyud ang SM Lao, led by ato ang OIC Chief of Hospital, Dr. Kaday. It's been a long time coming. I think it was in the latter part of 2022 katong medyo pagawasay na ta sa pandemic, ing hinay-hinay na ang number of cases sa COVID-19 na nasugdan na mo hisgot na angay na siguro magbalik og operations ang SM Lao. No? And it took a while. There's some renovations, manpower concerns, and pag-secure sa mga additional na equipment and permits. And eventually, we're able to secure the permit to operate after getting all the necessary requirements. I think it was late last year of 2023. No? And kompleto ang manpower early part of this year. And during our last meeting with the SM Lao Hospital team, isgutan na nga ready na daw sila mudawat og pasyente, ready na daw mag-reopen ang SM Lao. So once again, congratulations to the entire SM Lao team and to the LGU Osamis for this milestone. But as I extend my congratulations to everyone for this milestone, no, I have to give a caveat. Yes, congratulations are in order, but it's really not the time to be celebrating. Because while we have to recognize, and it's worthy to recognize, the efforts that have been put in para ma-reoperationalize na ang SM Lao, no? Diri pa lang magsugod ang mas bugat pagyud nga trabaho. And just to share with you, unsay conversation namo sa SM Lao team, no? When they told me nga ready na sila mag-operate ana nga gitahanglan na ana, I asked them, and they asked, no, kung kano sana mag-schedule sa grand reopening sa SM Lao. I asked them, no, kung gusto mo mag-grand reopening, o tanan na ako daan, kung magdawat mo og pasyente, kung mag-welcome na mo og mga walk-ins, wala ba'y muuli nga gabagotbot? Wala ba'y muuli nga dili malipay or naguol? Kaya wala nahatagan og saktong pagdagad og kanang di kalidad yun nga serbisyo. No, and I'm sure if you ask sina Dr. Kaday, sina Sir Dan, no, wala sila katubag nako og straight pa. No, but nonetheless, we recognize nga angay namang gihapon i-open ang SM Lao. That is why, ingon ko sa ilaha, imbis siguro nga mag-grand reopening ta, nga ato nang ipanghambog sa tanan, i-broadcast in all our channels nga nagdawat na tawag pasyente, siguro let's see first kung unsay abilidad yun sa ospital.
unsay capacity sa empleyado, labi na nga daghan na ba sa ato ang mga workforce diri sa SM Lao kay bag-o. So we agreed nga sige mag soft reopening lang sa ata. Soft para matagan po og chance ang hospital and the manpower, the staff nga to make the necessary adjustments. Kay sigurado ta pag sugod ana napamagyunay gamay mga new things to learn to nga wala na anticipate sa preparations sa pag-andam. So it was agreed nga sige mag soft reopening lang sa ta because we do not want nga mag-abri lagi ang SM Lao, magdawat na og pasyente. Pero the kind of service that we are giving to our patients and to anyone who comes here is not at par with the brand of service nga ato ang gipang hatag yun ug atong gipang paningkamutan no diri sa ato ang Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito and Asenso Misamis Occidental Administration no because we are not just about magsulti-sulti lang nga gusto ta manerbisyo, gusto ta manabang no we have a high standard to maintain, a high standard to protect because right now kung maghisgot ta og asenso, naa na magyud expectation ang mga tao. Naa na magyud sila assurance nga basta muadto sila sa asenso, sigurado ang ilang gikinahanglan maabot yun, dili sila maguol, dili sila mamahay. And mao bitaw na. Yes, SM Lao has been closed for 4 years since 2019 or I think early part of 2020. But to be very candid, no, and pasensya na no kung medyo prangka-prangka ko mustorya. Pero pag sirado atong SM Lao, wala may gimingaw sa SM Lao, maybe the employees. But sa mga pasyente, sa publiko, wala man. Kay ang ilahang serbisyo nga gipangita, natubag ramang gihapon sa asenso. Bisan pag walay SM Lao, mapugos sila adto og private hospital, bayaran naman gihapon sa Asenso Administration ang ilang pagpatambal. Muadto sila Mars, nga public hospital partner nato. Malibre sila dito. Kung puno kayo ang Mars, or kung kailangan na gid sila operahan dayon, muadto sila private hospital. Bisan pag private, deduction sa PhilHealth, deduction sa senior citizens, another discount. Unsay excess, tubagon sa Asenso. So, the services have not been lacking. No, the people are not that thirsty for another hospital, for another public hospital. Kaya whether ma-public or ma-private, tatabangan man sila. But nonetheless, we recognize the need to have another public hospital diri sa syudad because really nabugatan na gyud kayo ang Mars Genpod because ang ihang mga pasyente nga gipang cater are not just those patients from Osamis City, not just patients from our province, but patients from other provinces and even other regions. No. So, if there is anything that another public hospital can do to minimize the number of patients and the workload sa atong partners ng public hospital, then why not? No. And of course, if mabawas-bawasan po ang mga pasyente nga ato ang kitabangan sa private hospital, no, kay pwede na sila dire makapatambal sa public hospital. Mabawas-bawasan po ang gigasto sa LGU sa ato ang funeral hospitalization expenses sa mga assistants nga ato ang gipanhatag. And the savings the LGU can get from the operations of SM Lao, no, that will translate to other programs. Mobitaw nang nabuhat nato nga dili lang sa free hospitalization, natay free full assistance to rice farmers, scholarship. No, because we're very particular kung ata maka-generate og savings, ata maka-maximize ato ang income, we do that so that we can extend more services to the people. No. So that the reason why we decided sige open nato ang SM Lao, but before we really start inviting our patients to come here, we have to make sure, and that is the challenge I issue to the entire SM Lao Hospital team and the entire LGU of Osamis City, no, myself included. Kapag sugod nato og dawat og pasyente diri nga dinaghan na gyud, no, when we will publicly advertise nga abri na ang SM Lao, dapat ang tanan nga moanhi diri wala gyud magmahay, walay maguol, no, nga ang ilahang expectation sa Asenso Administration mahatag pud diri sa SM Lao.
So that is why ang ato ang program karon is a soft reopening, soft opening lang, to give the SM Lao team the time to adjust at time to identify unsa pay mga butang nga kailangan pa i-improve, unsa pay butang nga kailangan idungag pa nato sa ato ang hospital, no, para ang mga tao dili sila magduha-duha nga muanhi diri sa SM Lao Hospital kung kailangan nila magpatambal. Because right now, really, the tendency, itungod libre naman po sila sa private hospital, no, ang mausamis nons, dito na lang sa private hospital magpatambal. So that is the challenge that I leave with the SM Lao Hospital team. The challenge is to make sure that the kind of service that you will be giving to the people is in line or at the standards of the brand of the Asenso administration. No, mayon kog brand, ngano mayon na kog brand ning Asenso, no, Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental. Kaning brand, di ba? Unsa may mga lain brand, Nike, Adidas, no, unsa pa may mga lain brand, Guess, nga masikat. Ngano ang mga tao mo palit man ani mga branded nga butang. Kay basta moingon ka og branded, no, ato ang mga bagong nga vehicles, Toyota, branded gyapon, no, there is that expectation nga kana nga brand di kalidad, no, maayo na nga quality. So kung moingon tag branded ang ato ang serbisyo dapat nga ihatag sa katawhan, dapat naapoy assurance sa tao nga, oy, branded na, Asenso Osamis branded, which is already known as a brand. Mo bitaw na ang mga tao, kung magpatabang sila, moingon lang sila, dito lang may sa Asenso, magpa-Asenso lang may. Di ba? Because they already have that expectation. And we want na kanang expectation nila nga maalagaan sila og tarong, dili sila mabalibaran kung unsay ilang gikinahanglan nga treatment papaabot gyud sa ila within the capacity, of course, of the hospital, no, kay napamanta sa initial stages. They can expect nga maabot gina sa ilaha. And we have to act fast. We have to adjust fast. Bisan pag ato ang soft reopening pa lang ni karon, no, mag-andam na pud ang ato ang grand opening, reopening will come soon. Probably karong April na, labing dugay May. Because really, this reopening of the SM Lao Hospital is also the city's contribution sa overall local health concerns nato diri sa Tibok Province. No, it is not just for Osamis Nons. No, it's our way of helping ang ato mga silingan. Kay as I said, no, kaning Mars, which is one of the biggest public hospitals in the province, if not in the region, no, it's not catering only to Osamis Nons. No, kanang mga silingan nato nga munisipyo and even syudad, kung kailangan sila magpatambal, dili ba sila tanan na ay free hospitalization like Osamis. Muadto gid ang mga lumulupyo dito og public hospital. So muadto sila sa Mars. No, pagabot sa Mars, congested na kayo ang Mars. No, taas-taas gid og pila, munang naagi time nga dili matiman dayon. So with the opening of SM Lao, we're able to decongest, no, Mars Medical to an extent. Katong makaya nga gagmay lang nga level nga disease, diri na lang. That's also why for now we will be catering, probably even when we start our grand opening, not just to Osamis Nons, no, but also to non-Osamis Nons. No, it has a public health impact because ato ang naubos-ubos ang backlog sa mga hospitals, and there's also an economic impact on the part of the city because kaning mga katong dili ma-cover sa PhilHealth sa non-Osamis Nons, that will translate to income on the part of the city. To total, Osamis Nons, as I said, no, katong pagsirado sa SM Lao before, wala man kayo sila gimingaw, kay makasayod man sila nga pwede sila magpatambal private hospital, sagot ra gyapon sa LGU. Of course, once they are qualified. And to the rest of the SM Lao team, no, I think you'll be happy to know that despite this challenge, no, or through this challenge, you'll find that it can also be professionally rewarding sa inyo. Because kadaghanan sa inyo katong mga bago, recently lang nato, ipang tap, ipang kuha, no, ipang sugdan mo as job order employees. And I'm sure pag interview sa inyo no, explain man gyud sa inyo unsay expectation nga dapat
ang inyuhang pagsulod diri, wala mo gahuna-una nga trabaho sa gobyerno, gaan na kayo. Sulod alas 8, kapi-kapi, gawas alas 5. No, because kabalo mo, or if I want you to know, nga, nahimo ning posible nga to ang asenso branding sa ato ang services. Dili lang kay mo sulod ta alas 8, gawas alas 5, magkapi-kapi lang in between. No, musulod ta sayo-sayo pa, and even before yung sulod gasugod na og trabaho, muli ta kung kano sa mahuman ang trabaho, dili kung kano sa magsirado ang opisina. And dili ta nagkapi-kapi all throughout, no. Siguro kung murag di na gyud ka mata kay hago na kayo ay lang magkape. No, ato gining giagi sa kahago ang pagpaabot ani nga klase nga serbisyo sa katawhan. And I'm sure kanang mga new employees sa SM Lao, you were briefed about this and you were told, yes, sugod sa mo JO, but if you perform well, you contribute well to the hospital, and you prove that you will become you are an integral cog sa hospital, then we will look for a regular position sa inyo ha. Because we also know how to reward our employees and take care of our employees. And in fact, kay numdum ko murag one of the reasons why nagsirado ang SM Lao Hospital atong 2019, no, kay murag daghang mga doctors nga nagresign na. Because I think nabaguhan sila nga murag I'm not so sure, but from what I understand, nabaguhan sila nga murag gi-push gyud sila nga magtrabaho. No, muna pipila lang ang survive nga murag okay, mo gina ilang gusto magtrabaho para makatabang. No, but karon daghan og mga nag-apply, doctors, medical professional, kita mo na mo yung mga namili. And kabaluta, daghan na pud mga nang-apply, kay kabalo sila unsay mga benepisyo atong gipanghatag sa mga employees nato diri sa LGU. And all those benefits are given naman po in recognition of the hard work that each and every employee is doing, and doing his part para kaning ato ang Asenso brand of services mapaabot sa katawhan. And we will always be innovating, we will always be looking for new ways to improve. Mabitaw na, kabalota, pila ka departments, gakulang og mga sakyanan. That is why dungan sa ato ang reopening sa SM Lao karon, nag-turn over ta og tulo ka buok brand new nga service vehicles para magamit and ipa-bless ko nato. Thank you, Father, sa different departments sa city para mas uptick, mas paspas pagyuta mutubag sa unsay mga gikinahanglan sa katawan. So in sum, once again, I congratulate the entire LGU and most especially the SM Lao team for the reopening of SM Lao Hospital. And I once again remind you of the challenge that I give to you to make sure that the services that the people will come to expect diri sa ato ang hospital will be at par with the level, the standard set by our provincial and district leaders. Kabalo na mo gyud mo unsa kakugihan si Gov Henry, kabalo na gyud mo unsa kakugihan si Kong Ando. No, and in fact, speaking of Kong Ando, no, this is also another reason kano dapat mas manikamot ang SM Lao team para ma-improve and mapaspas na ang ato ang pag-adjust na ma-maintain nato ang standard of service Asenso. No, our former mayor and dear congressman has already secured an additional 50 million peso funding for the improvement of our SM Lao facilities. No. So kailangan yun nato abson. Kailangan yun nato na ready ta, andam ta mohatag ani nga dekalidad nga serbisyo para pag tiwas og improve sa tuang facilities. No, dili lang ang lugar may gwapo, but ang serbisyo nga gihatag sa mga empleyado at par pod sa katsada sa ato lugar. So once again, congratulations, and I look forward to seeing the efforts and the help nga mahatag sa ato ang SM Lao complement sa katawan. Daghang salamat and usab maayong buntag sa tanan.